नमस्कार मु प्रकाश आपणक नहीं आछि आज सकाळर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपाई भिडियोटी को शेष जाए निश्चय देखिबे एवं आपणक बल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करंतु ताहा सहित आम चैनल पाई जदि नुआ सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करी रखंतु एही भली टॉप न्यूज अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु आज सकाळर संपूर्ण खबर उपरे नजर। परवर्ती खबर प्लॉट प्रेमी फॉरेस्टर विजिलेंस जालरे जंगल बाबूको अचलाचल संपत्ति परपीढ़ी पाई संचितिले धन आखि पखाईदेला विजिलेंस। शुक्रवार विजिलेंस टीम कोरापुट फॉरेस्ट डिविजन रो फॉरेस्टर निरंजन शतपथी घरे रेड करिथिला। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे भुवनेश्वर जगतसिंहपुर एवं कोरापुट जिला स्थित निरंजन पांचटी ठिकाणारे छड़ाऊ करथिला। छड़ाऊ बेले फॉरेस्टर 7टी दामी प्लॉट ठाब होईछि। एहा सह निरंजन घरु 1 किलो सुना और 8 लाख टंकार ऊर्ध्व नगद टंका जबत होईछि। निरंजन भुवनेश्वर जारपड़ा स्थित 2टी 3 महला कोठा रहिछि। सेमिलीगुड़ारे एक कोठा रहिछि। निरंजन मोट 7टी प्लॉट रहिछि। एथिरु भुवनेश्वर प्राइम लोकेशन 2टी प्लॉट, जगतसिंहपुर सहर रे 4टी एवं सेमिलीगुड़ा रे गोटे प्लॉट रहिछि। एहा सह निरंजन घरु 1 किलो सुना गहना नगद 8,70,000 टंका, विदेशी करेन्सी लक्षाधिक टंकार बैंक डिपोजिट, 1 4 चकिया गाड़ी, 3टी 2 चकिया गाड़ी ठाब होईछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर स्कूल पिलांकु मागणा रे बस सेवा। स्कूल पिलांकु मागणा रे बस सेवा छात्र छात्री एबे मागणा रे स्कूल जाई परिबे। ये नै स्कूल और गणशिक्षा विभाग द्वारा आगत प्रस्ताव अनुमोदन कले सरकार। स्कूल पिला जाई परिबे उभय एसी और नॉन एसी बस रे। स्कूल रे छात्र ड्रॉप आउट हार कमाइबा पई निष्पत्ति नेइछि सरकार। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना नाम रे मिलित एही सेवा। तेबे बस रे यात्रा बेले पिलांकु स्कूल ड्रेस और आई कार्ड पिंधिबाकू पड़िबो। सर्वाधिक स्कूल थिबा रूट रे एही नियम कार्यकारी करिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आज भुवनेश्वर आसीबे मुख्य निर्वाचन कमिशनर। 3 दिनिया गस्तरे भुवनेश्वर रे पहुंचीबा परे सीधा सड़क पुरी जाई महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करिवे। यहाँ पर पुरी रु बाहरी कोणार्क जिवे। 28 तारिख रविवार दिन रघुराजपुर दौली शांति गुप्त खंडगिरी उदयगिरी एवं मुक्तेश्वर मंदिर परिदर्शन कार्यक्रम रही। मुख्य निर्वाचन कमिशनर डिसेम्बर 29 तारिख सोमवार दिन अपराह्न 3टा बेले ओडिशा कृषि और वैषयिक विद्यालय ऑडिटोरियम बूथ स्तरीय अधिकारी मानक सह अनुष्ठित हेबाकु थिबा बैठक रे अध्यक्षता करिवे। बूथ स्तरीय अधिकारी मानक संबोधन करिवे एवं सही दिन रात्रि रे भुवनेश्वर फेरी जिबार कार्यक्रम रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर विजिलेंस जाल रे मालकानगिरी कनिष्ठ जंत्री दशंधीर क्यारियर 2015 मसीह पाइथिले सरकारी चाकरी। आदिवासी अधिकृत अंचल रे रही समस्त दृष्टि रे ठूल करथिले खलाधन तैयारी करथिले खला साम्राज्य हेले आखि पकाईदेला विजिलेंस। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे सरकारी बाबूको घरे रेड। शुक्रवार निहार सरकार मालकानगिरी सहर स्थित 3 महला कोठा, खालीमेला स्थित पैतृक घर, नवरंगपुर स्थित संपर्कीय घर एवं मालकानगिरी बीडीओ ऑफिस स्थित टांबर रे विजिलेंस रेड करिथिला। एही चढ़ाऊ रे 4 जन डीएसपी, 7 जन इन्स्पेक्टर एवं अन्य अधिकारी माने शामिल थिले। मालकानगिरी टाउन स्थित जयनगर निहारंक एक 3 महला कोठा रहिछि। मालकानगिरी सहर रे 6टी दामी प्लॉट, माथिली रे 2टी प्लॉट रहिछि। चढ़ाऊ बेले निहारंक घरु 2,11,800 टंका जबत होइछि। यह सह लक्षाधिक टंकार बैंक डिपोजिट ठाब करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर घुमुरी खांदुछि गुरुप्रिया मुह पेराउछंती पर्यटक। गुरुप्रिया सेतु विच्छिन्नांचल को जोड़िछि। एही सेतु स्वाभिमान अंचल को परिचय देइछि। एही सेतु 2018 मसीह उद्घाटन पर एही ब्रिज को देखिबाकू राज्यर कोण अनुकोणरू लागुतिला पर्यटकक भिड़ मन मोहुतिला। गुरुप्रिया सेतु पाखरे थिबा झुला पोल और अंथालगुड़ा पहाड़ थिला एहार अन्यतम आकर्षण। हेले एबे गुरुप्रिया पर्यटक शून्य हो जाइछि। आउ सेमिति लोक आसुनांती जहाँ चिंतार कारण पलटिछि। पर्यटक एही सबु अंचल को आसुनथिबा मुख्य कारण हैला एठारे पर्यटकक रहिबार पई कोनोसी बंदोबस्त नाही। खाइबा पई भल होटेल व्यवस्था मध्य नाही। बाहर खाइबा पीबा जिनिस आनी खिची मौज मस्ती करी चली जाएंती लोके। आउ बाहर जिला किंबा राज्यरू आसुथिबा पर्यटक नाही नथिबार असुविधा सम्मुखीन होइतांती। गुरुप्रिया को प्रशासनिक स्तर रे अणदेखा करा जायथिबा अभियोग करा जाउछि। तुरंत स्वाभिमान अंचल रे थिबा समस्त पर्यटन स्थलीर विकास पई दाबी होइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर डाक्तर मानक आंदोलन। राज्यर समस्त सरकारी हॉस्पिटल मानक रे अधारू अधिक मंजूर प्राप्त डाक्तरी पदवी खाली पड़िछि। स्वास्थ्य विभाग तरफरु सरकार को अवगत कराइबा
କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଅହେତୁକ କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ଓ ଅସହନୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏହି ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଓ ପ୍ରତାରଣା ମନୋଭାବ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ଆପଣାଇ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁନିଗୁଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଆଶିଷ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ 11ଟା 1 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହିର୍ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ମାନବତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବଧି ରଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରଖୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 29ରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। OIRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟାଟା ପାୱାର ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ମନି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛି। OIRC ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସଂଗ୍ରହ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ଓ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିଏ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବେ ସରକାର। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶିଳ୍ପ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଯଦି ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଧିକ କୋଇଲା କାହିଁକି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି PPC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ 29 ତାରିଖ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେଉ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ମାଗଣା କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।